हेलो एवरीवन स्वागत करुचे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउरे। तो पिला माने आमे आलोचना करतला +3 सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो तुमरो मेजर पेपर 3 रही अछि बुझिला पिला ने मेजर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 2 जोटा कि परंपरा ट्रेडिशन रही पिला माने। तो आमे ऑलरेडी 1 मार्क और 2 मार्क और 4 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने आलोचना कर सारछु जो माने देखनी प्लेलिस्ट को विजिट करो बुझिला। तो देखो ट्रेडिशन परंपरा तो आम प्रथम देखा उदारवाद लिबरालिज्म बुझला उदारवाद कौन। तो देखो पे मेजर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 2 उदारवाद लिबरालिज्म देख उदारवाद परंपरा व्यक्तिर विकास में एमती एक पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि करे जोठारे व्यक्ति स्वाधीन जीवन यापन कर समस्त सुजोग लाभ करता बुझला। तो उदारवाद परंपरा व्यक्तिर विकास में एमती एक पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि करता है जोठारे कि व्यक्ति स्वाधीन जीवन यापन कर समस्त सुजोग लाभ करता है। उदारवाद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बा कौन निर्दिष्ट समय सृष्टि होय नहीं। तो उदारवाद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किंबा कौन निर्दिष्ट समय सृष्टि होय नहीं पिला माने बुझला। 16 शताब्दी प्रचलित निरंकुशवाद एवं सामंतवाद प्रथा विरोध में यह एक प्रतिक्रिया स्वरूप सृष्टि होता। यार परंपरार इतिहास अति लंबा अटे। मध्ययुगीय यूरोप रे राष्ट्र अखंड क्षमतार अधिकारी हो व्यक्ति को अत्याचार और शोषण करने को आरंभ करथिला। तो सेहीपरि धर्म नाम पुरोहित माने लोक मानू शोषण कर लगी। तो सही समय रे धर्म नाम पुरोहित माने लोक मानू शोषण कर बसते तेणु राष्ट्र चर्चर एकछत्रवाद विरोध में जनमत सृष्टि होगा लगी। तो जनसाधारण निज निजर स्वाधीनता और स्वतंत्रता विषय में अधिक सचेतन होगा लगी। सरकार राष्ट्र और चर्चर प्रादुर्भाव निजक मुक्त करी स्वाधीन और सुखमय जीवन बिताइबा चिंता करथिले। तो यही चिंताधारा उदारवाद परंपरा जन्म नेला। स्वाधीनता उपभोग क्षेत्र में व्यक्ति राष्ट्र समस्त प्रकार कृत्रिम चाप को विरोध करने को आरंभ करथिला। तो यहाँ कौन कही देख पिला माने उदारवाद परंपरा व्यक्ति मध्ययुग यूरोप रे राष्ट्र अखंड क्षमतार अधिकारी हो व्यक्ति को अत्याचार और शोषण करने को आरंभ करथिला बुझिला। तो सेहीपरि धर्म नाम पुरोहित माने लोक मानू शोषण कर लगी तेणु राष्ट्र और चर्चर एकछत्रवाद विरोध में होगा लगिला। सरकार और राष्ट्र चर्चर प्रादुर्भाव निजक मुक्त कर स्वाधीन और सुखमय जीवन बिताइबा चाहिए बुझेलाटा। देख जॉन लॉक इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध कर व्यक्ति स्वाधीनता प्रथमे मत व्यक्त करते। तो यही कारण जॉन लॉक को उदारवाद जनक बोली कहते। तो उदारवाद जनक किए पिला माने ना जॉन लॉक इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध कर व्यक्ति स्वाधीनता प्रथम मत व्यक्त करते बुझिला। तो इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध करते जॉन लॉक तो प्रथमे मत व्यक्त करते तो यही कारण जॉन लॉक को उदारवाद जनक बोली कहुए। इंग्लैंड गौरवमय विप्लव स्वाधीनता एवं इंग्लैंड गौरवमय विप्लव समय दुईटी विषय उपर गुरुत्व प्रदान करा यथा प्रथमटी होची व्यक्ति स्वाधीनता एवं द्वितीय राजा भगवान को प्रतिनिधि नुहे बोली घोषणा करा। तो सेहीपरि फरासी राष्ट्र विप्लव समय मुख्य स्लोगान थिला स्वाधीनता समानता एवं भ्रातृत्व भाव। तो फरासी राष्ट्र विप्लव समय मुख्य स्लोगान कौन थिला पिला माने ना स्वाधीनता समानता एवं भ्रातृत्व भाव। तो यही घोषणा रूसो मॉन्टेस्क्यू लास्की एवं वोल्टायर को अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। तो यही जो घोषणा रही ये जो स्लोगान बुझिला स्वाधीनता समानता भ्रातृत्व भाव यही घोषणा रूसो मॉन्टेस्क्यू लास्की एवं वोल्टायर को अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। ये चार जनकर गुरुत्वपूर्ण अत्यंत थिला बुझिला। ये चार जनक अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। तो इंग्लैंड एवं फ्रांस घटनावली उदारवादी चेतना द्रवीभूत करने संगे संगे सामंतवादी चिंताधारार पतन घटी बुझिला। तो फ्रांस द्वितीय विधानसभा 1789 मसीह अधिकार संपर्क घोषणा एवं अमेरिका बिल ऑफ
ରାଇଟ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନସଭାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନସଭାରେ 1789 ମସିହାରେ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁରାତନ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ। ବୁଝିଲା। ପୁରାତନ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ। ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନିରଙ୍କୁଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନିରଙ୍କୁଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ମତ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସକ କରିଥାଏ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ବିଚାରବନ୍ତ। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ। এটা দেখি নেব। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦର ଅର୍ଥ ଓ ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା। এটা ତୁମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାରବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଉଦାରବାଦର ସଂଜ୍ଞା। ତ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ତ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବା, ସଚେତନ ହେବା ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ନ ହେବା। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ରହିଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟାନିକା ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ନା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ, ସମାଜ ସଂଗଠନକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ରିଟାନିକା ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ କହିଥିଲି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାପକ ଲାସ୍କି। ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଦେଖ ଉଦାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ମନୋଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ତ ଉଦାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ବା ମନୋଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅନୁରାଗ ବଳପୂର୍ବକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜି.ଏଚ୍. ସାବାଇନ୍। ବୁଝିଲା। ଜି.ଏଚ୍. ସାବାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ଟୋରିଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଡାଭିଡ୍ ଏବଂ ଗୁଡଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ତ ସେ କହିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ବାକ୍ ଓ ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଉଦାରବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। এটা ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଉଦାରବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିଲା। ତାର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ଭବ। ବୁଝିଲା। ଉଦାରବାଦର ସମାଲୋଚନା। এটা ଉଦାରବାଦର ସମାଲୋଚନା ରହିଛି। ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ ଏଟା। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମେଜର ପେପର 3ର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 2 ଉଦାରବାଦ ଲିବରାଲିଜମ୍। ବୁଝିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।